नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने को मो चैनल रे स्वागत करूची। आशा करछि आपण माने समस्त भलर थिबे आ पढ़ापढ़ी करुथिबे। बहुत जण मते कही कि सिलेबस ऊपर वीडियो आनिया पे, तो आज वीडियोटा डिटेल सिलेबस ऊपर एसोर। तो चलतु आज वीडियोटा स्टार्ट करी। ओके तो जनरल अवेयरनेस आसीबो हमर 100 मार्क्स रो आउ 100टा क्वेश्चन थिबो तापको मिलिबो 1 आवर्स 30 मिनिट्स। सेमती मैथ्स आउ रीजनिंग, मैथ्स आसीबो 50 मार्क्स रो, रीजनिंग आसीबो 50 मार्क्स रो। मैथ्स टोटा आसीबो 10th स्टैंडर्ड लेवल, तो सेटार मार्क 50 आउ रीजनिंग 50, तो टोटल मिसी के 100 हे गला 1 आवर 30 मिनिट्स एटा भी हबो। तापर लैंग्वेज पेपर आसीबो इंग्लिश 100 मार्क्स रो 100टा क्वेश्चंस, ओडिया आसीबो 100 मार्क्स रो 100टा क्वेश्चंस आउ एटा होचे 2 घंटार पेपर। सो ए पेपर रिटर्न क्लियर कला पर गोटे स्किल टेस्ट हबो जोटा कंप्यूटर स्किल टेस्ट अछि आउ सेटा भी 1 आवर रो टेस्ट हबो। एंड एठी इंटरव्यू तो नाही। तो एबे हमें सिलेबसटा देखि दबा। फर्स्ट आमे जनरल अवेयरनेस पेपर रो सिलेबसटा देखि दबा। तो current national events, current international events, history of British rules in India and freedom struggle, Indian constitution, salient features of world physical geography of India and Odisha both, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, role of civil service in democracy, Indian economy and issues related to planning and growth, development and employment, poverty alleviation, resources mobilization and inflation, defense and Indian armed forces, scientific invention and use of science in everyday life, issue of environmental ecology, biodiversity and climate change, important national and international institutions, organizations and fora, their structure, mandate, etc. अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा रे टिके हमको यूएन ऑर्गेनाइजेशंस आउ ए सब जिनसटा खोजिकी टिके पढ़िया को पड़िबो ऑनलाइन। बाकी जो सब जिनस तो आपको जो जो बुक मु बतैछि से सब बुक रे मिली जिवो जो जो जिनस अछि। आउ करंट इवेंट्स सेथि पई कि हमको से जेबे नोटिफिकेशन आछे ता लास्ट 1 ईयर रो करंट अफेयर्स देखियो पड़िबो। आउ एमती किछटा क्वेश्चंस भी अछि जोटा कि करंट बेस्ड स्टैटिक आसे से ऊपर भी थरे देखियो को पड़िबो टिके। सेटा नोटिफिकेशन आसु करंट अफेयर्स विषय देखिबा कोन कर परिबा। आउ डिफेन्स आर्म फोर्सेस एसबू भी मत लगुच बोधे करेन्ट उपर बेसी आसो। आई थिंक देखा आगू कौन हो। जीएस सिलेबस तो आपण मैंने देखीदे आ जो मैंने बुक्स किणी पारु नाहंती आपण मैंने कौन करूँ ना ये पर्टिकुलर टॉपिक आपण मैंने यूट्यूब रे मारंतु बहुत वीडियोस आसीजिवो से वीडियोस देखिकी आपण किछि किछि नोट्स बनातु कि गूगल रे भी भल भल आसी जाए आपण पढ़ी कि सेठू छोट मोट नोट्स बनातु। किंतु मु गोटे जिंस कहबी आपण पछे पढ़िया पई जदी भी बुक किणु नाहंती किंतु आपण एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पई कि आइदर बुक किणंतु आइदर वीडियोस देखी देखी एमसीक्यू सेटा तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही। यूट्यूब रे भी जी फ्री वीडियोस अच्छे आप सब देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ पर टॉपिक करूँ। आउ बाकी रहा जदि होची ताहले कहार टेस्ट सीरीज गुड़ा किणिकी आप सेगुड़ा प्रैक्टिस करूँ कहीं से बहुत हेल्पफुल हम आ प्रैक्टिस रही एमती बहुत थर हुए आम पढ़ी था आमको आसू थाए कि जेहेतु आम एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ आम से चैप्टर सब सारी था जेहेतु आम एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ था ना एग्जाम रे बहुत असुविधा हुए। तो यहाँ मोर गोटे एडवाइस। एबे हमें रीजनिंग सिलेबसटा देखीदबा। वर्बल और नॉन वर्बल दुटा जाक आसीबो, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम ऑफ एज कैलकुलेशन, देन नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब्स एंड डाइसेस, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स एक्सेट्रा। अच्छा रीजनिंग बैंक की भी मु आपको बुक ऑलरेडी मु प्रीवियस वीडियो रे कही देछि बुक्स आई एम यूजिंग से वीडियो रे अच्छी। किंतु जदि आपण बुक किनिया को चाहू भी नाहंती ताहले भी किछि प्रॉब्लम नै। आपण जो 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 टॉपिक गुडा को अच्छी सिलेबस रे सेम टॉपिक आपण यूट्यूब रे मारि देबा आपण को बहुत वीडियोस आसी जिवो। प्रैक्टिस बैंक की भी बहुत क्वेश्चंस आसी जिवो। तो आउ किछि भी करबा को पड़िबोनी आपण खाली प्रैक्टिस करंतु। प्रैक्टिस टा रखिले रीजनिंग टिके टाइम मैनेजमेंट होबा को भी इजी अछि, टिके जल्दी जल्दी भी हे जिवो सब दिन प्रैक्टिस करले। ताहले रीजनिंग टा सरला। नेक्स्ट हमें मैथ सिलेबस टा देखि। मैथ्स रे अछि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, mensuration 2D and 3D both, statistics and probability.
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଥିଲି ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ସର ଯେଉଁଠୁ ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି ବିକଜ ସିଲେବସ୍ରେ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇ ଆଲଜିବ୍ରା କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ LCM HCF percentage profit loss ratio and proportion time and work time speed and distance SICI mensuration trigonometry probability statistics set theory ଆଉ କିଛିଟା miscellaneous ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ି ହିଁ ଯିବ ମ୍ୟାଥ୍ସ ପାଇଁକି ବି ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ସ ବୁକ୍ ନାହିଁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସିଲେବସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସିଲେବସ୍କୁ ଯିବା ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମରର ଆସିବ verb, preposition, adverb, subject verb agreement, error correction, recognition, tenses, fill in the blanks with articles, vocabulary, synonyms, antonyms, then comprehension, then sentence rearrangement. ଏତିକି ସବୁ ଇଂଲିଶର ସିଲେବସ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁକି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମ୍ ଟପିକ୍ର ମାରିଲେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ସବୁର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେବସ୍କୁ ଯିବା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ସେ କ୍ରିୟା କାଳ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସାର ସହିତ ବହିଟାକୁ ପୁରା ପାଣି କରିକି ସାରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ MCQ ବୁକ୍ଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବୁକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ସେଇ ବୁକ୍ଟା ବି କିଣିକି ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ MCQs ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଟପିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବି ମିଳିଯିବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁକି ବାକି ଆପଣ ଆଉ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏସୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲେବସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସିଲେବସ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଠୁ ମୁଁ ଏସୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ମାଗି ଆଣିଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବି ତ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ